अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। शाहीन बाग, जामिया नगर, हरी कोठी। हाँ भाई साहब, कहाँ जाएंगे? आइए। उस दोपहर भी मैं बस की खिड़की से लगभग लटकते हुए आते जाते लोगों को देखकर चीख रहा था। ये उन दिनों की बात है जब दिल्ली में ब्लू लाइन बसें चलती थी। मैं एक बस का कंडक्टर था। मेरा काम था सवारियों को आवाज़ देना, उन्हें बैठाना, अंदर खिसकने के लिए कहना, टिकट बनाना और ये देखना कि कोई सवारी बिना टिकट खरीदे। मैं अपने काम में खुश हूँ। कम से कम रात को 4 पैसे कमाकर घर तो ले जाता हूँ, वरना मेरे सारे पुराने दोस्त यार तो बेरोजगार घूम रहे हैं। मुझे इस काम में लेकर आए ओमकार उस्ताद, जो इस बस के ड्राइवर हैं। पिछले कई सालों से वो इस बस को चलाते हैं। उन्हें कोई कंडक्टर या हेल्पर चाहिए था, सो उन्होंने मुझे बुला लिया। तब से मेरी और ओमकार उस्ताद की सुबह से शाम इसी बस में गुजरती है। ओमकार उस्ताद बढ़िया आदमी थे। पहले किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे। उस जमाने के अखबारों की कटिंग वो आज भी बस में ड्राइवर सीट के आसपास चिपकाए थे। उन धुंधली तस्वीरों में वो काफ़ी जवान दिखते थे। बताते थे कि उस जमाने में वो पॉलिटिक्स में करियर बनाना चाहते थे, पर वो ना हो सका। रोजी रोटी की फिक्र सर पर आई तो वो फिर काम धंधे पर लग गए। खैर, अब तो अपने काम में खुश थे। चलिए उस्ताद, रात के वक्त ड्यूटी खत्म होने के बाद मैंने बस का दरवाज़ा बंद करते हुए आवाज़ लगाई तो ड्राइवर सीट पर बैठे उस्ताद ने हाँ में सर हिलाया और गियर बदलते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। रात के अंधेरे में बस मुखर्जी मार्ग से होते हुए सीधे शकरपुर की तरफ चली जा रही थी। बस डीपी की तरफ, लेकिन बड़ा चौराहा पार करते ही मेरा ध्यान ना चाहते हुए भी उस्ताद की तरफ जाने लगा। मैंने आहिस्ता से नज़र चुराते हुए उस्ताद का चेहरा देखा। उनके चेहरे पर एक किस्म की घबराहट दिखाई देने लगी थी। वो इतना डरे हुए थे जैसे कोई अपनी मौत से डरता है। स्टीयरिंग पर कसे हुए हाथ हल्के हल्के पसीजने लगे थे, जिन्हें वो बार बार कंधे पर रगड़कर पोंछते थे। महीना भर पहले हमारी बस का रूट बदल दिया था। अब जब से इस रूट पर आए थे, उस्ताद का यही हाल था। दिन भर तो वो बस ठीक ठाक चलाते थे, पर रात को जब शिफ्ट होती थी और वो गाड़ी को डिपो की तरफ लौटाने के लिए बड़े चौराहे को पार करते थे, तो मोड़ के बाद दाईं तरफ बिल्डिंग दिखती थी। एक जली हुई बिल्डिंग जिसमें कई सालों से कोई नहीं रहता। बस जैसे ही सुनसान इलाकों में उस इमारत के सामने से गुजरती थी, उस्ताद उस तरफ से ऐसे देखते थे जैसे वो कोई भूत देख रहे हों, और उन्हें एक झटका सा लगता था। घबराहट चेहरे पर साफ दिखती थी। उस्ताद, आप ठीक हो? हाँ है, कुछ नहीं, वो बस ठीक हूँ। हाँ, मैं हर बार उस्ताद से पूछा करता था कि आखिरकार उस इमारत के पास से गुजरते हुए उनकी हालत ऐसी क्यों हो जाती है, पर वो हर बार टाल जाते थे। पर उस दिन मैंने जिद कर ली। उस्ताद, एक बात बताइए, क्या है इस बिल्डिंग में? आप उस पुरानी बिल्डिंग के पास से गुजरते हुए घबरा क्यों जाते हो? क्या है वहां पर? बताइए ना। अरे छोटे कुछ नहीं है। कुछ कैसे नहीं उस्ताद? जब से इस रूट पर आए हैं रोज देखता हूँ उस घर के सामने से निकलते हुए आप डर जाते हैं। बताइए ना, कम से कम कुछ तो पता हो मुझे। उस्ताद ने पहले टाल मटोल किया, फिर आखिर में जब तक बस डिपो पहुंची और वहां खड़ी हुई बसों के बीच में खड़ी कर दी, तो फिर बोले, चल ठीक है, बताता हूँ, किसी से कहना नहीं। नहीं उस्ताद, आप भरोसा रखिए। मैंने कहा तो उन्होंने ठीक है में सर हिलाया और फिर गहरी सांस लेते हुए मेरी तरफ देखा।
میں نے غور کیا کہ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف دکھائی دے رہا تھا۔ ہچکچاتے ہوئے بولے، تم نے کبھی غور کیا وہ جو بلڈنگ ہے سڑک کنارے، اس میں ایک کھڑکی ہے جو کھلی دکھتی ہے؟ میں نے کہا، دیکھا تو ہے، جس کے پٹ جلے ہوئے ہیں اور باہر کی طرف کھلے رہتے ہیں، لیکن اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ وہ اپنی آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولے، اس میں کوئی ہے جو مجھے دیکھتا ہے۔ کیا؟ ارے استاد، اس میں کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو سالوں سے خالی پڑی ہے، ویران ہے۔ مجھے پتا ہے، وہ جھنجھلائے، لیکن میں جب وہاں سے نکلتا ہوں تو اس کھڑکی میں مجھے دو آنکھیں چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، گھورتی ہیں مجھے غصے میں، جیسے مجھے کھا جائیں گی۔ مجھے پتا ہے تم یقین نہیں کرو گے، کوئی یقین نہیں کرے گا، لوگ مجھے پاگل کہیں گے، اس لیے یہ بات کسی کو بتاتا نہیں، پر یہ بات سچ ہے۔ کہتے کہتے ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ بول رہے تھے، اس کھڑکی میں دو چمکتی ہوئی آنکھیں ہیں جو مجھے ایسے گھورتی ہے جیسے میری موت مجھے دیکھ رہی ہو۔ وہ اندھیرے سے جھانکتی وہ دو آنکھیں، ایسا لگتا ہے مجھے کھا جائے گی۔ ان کے چہرے پر ڈر دیکھ رہا تھا۔ میں نے انہیں نارمل کیا اور کچھ دیر بعد بس سے اتر گیا۔ لیکن اس رات کے بعد جب بھی رات کو استاد اس راستے سے نکلتے تو وہ اب اس کھڑکی کی طرف میری نظر بھی گڑ جاتی۔ کبھی میں استاد کو دیکھتا، کبھی کھڑکی کو۔ استاد کھڑکی سے نظر بچاتے، ادھر نہیں دیکھتے، لیکن پھر ان کی گردن گھوم ہی جاتی اور ایک جھٹکا سا لگتا۔ پھر وہ اسٹیئرنگ سنبھالتے اور کانسنٹریٹ کرتے، جبکہ میں اس کھڑکی پر دیکھتا تھا تو مجھے سوائے ایک کھلی ہوئی کھڑکی کی کچھ اور نہیں دکھتا، بس اندھیرا ہی اندھیرا تھا وہاں۔ حالانکہ وہ گھر تھا ڈراونا، ایک 2 منزلہ مکان تھا جس کا رنگ کسی زمانے میں پیلا رہا ہوگا، پر اب اس پر کالے رنگ کی پرانی کالک دکھائی دیتی تھی۔ چھت پر کئی جنگلی پیڑ اگ گئے تھے جن سے لٹکتی ہوئی بہت سی جٹائیں تھی جو اس گھر پر لٹکی رہتی تھی۔ ایک کھلی ہوئی کھڑکی تھی جس پر لکڑی کے پٹ تھے جو آدھے جلے ہوئے تھے۔ اس گھر کو دیکھ کر ڈر تو لگتا تھا، پر جو استاد نے کہا وہ بات مجھے کچھ زیادہ لگی۔ میں شور تھا کہ استاد کے من میں کوئی ڈر بیٹھ گیا ہے۔ استاد کی میں بہت عزت کرتا تھا، وہ میرا خیال رکھتے تھے، پر رات کے وقت جب اس گھر کے سامنے سے گزرتے تو مجھے ان پر ترس آتا تھا۔ ایک روز میں نے طے کیا کہ اتوار کے روز جب میری چھٹی ہوتی ہے تب میں جاؤں گا۔ وہ دن بھی آ گیا۔ اتوار کی دوپہر تھی۔ میں وقت نکال کر اسی ڈراونے مکان کے پاس پہنچا۔ دیکھنے میں تو وہ ڈراونا ہی تھا، پرانی دیواریں، ٹوٹے روشن دان، جلے دروازے اور اندھیری کھڑکی۔ میں اس گھر کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ ڈراونا گھر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ڈراونی کہانی سنا رہا ہو۔ کچھ تو ہوا تھا اس گھر میں، کچھ ایسا جو نہیں ہونا تھا۔ کیا تھی کہانی اس گھر کی، مجھے جاننا تھا۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی تو پاس میں جو دوسری بلڈنگ تھی اس کے باہر مجھے ایک بوڑھا چوکیدار دکھائی دیا۔ میں ان کے پاس گیا۔ ارے کاکا، بلڈنگ کے گیٹ پر بیٹھے بوڑھے چوکیدار نے میری طرف دیکھا۔ وہ آہستہ قدموں سے قریب آئے۔ کاکا، یہ والا گھر جو ہے یہ کس کا ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ میری طرف دیکھنے لگے۔ کیوں، کیا ہوا، کیوں جاننا ہے تمہیں؟ بس یوں ہی، کافی سنا ہے اس کے بارے میں، کچھ لوگ کہتے ہیں بھوت ہے، تو یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا اس کی کہانی تو ختم ہو گئی بیٹا، انہوں نے کانپتی آواز میں کہا تو میں چونکا۔ مطلب؟ میں نے پوچھا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے، ہاں بیٹا، میں تو پچھلے 30 سالوں سے یہی نوکری کر رہا ہوں۔ کبھی وہ گھر بہت گلزار ہوا کرتا تھا، گھر میں کلکاریاں گونجتی تھی۔ یہ جو کھلی کھڑکی ہے نا، میں جب بھی یہاں بیٹھتا تھا تو اس کھڑکی میں ایک چھوٹی سی پیاری سی بچی بھی دکھائی دیتی تھی، اسی عمر سال کی، اسپتال آس پاس ہوگی، میں اس کا نام نہیں جانتا، پر ہم دونوں اشاروں میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ ہم کبھی ملے بھی نہیں،
पर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे। दोस्ती सी हो गई थी हमारी। लेकिन फिर एक रोज इस शहर की शांति को किसी की नजर लग गई। शहर में दंगे हो गए, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। कोई नहीं जानता था कि कोई किसी को क्यों मारना चाहता है। वो बस एक नशा था जिसे नेता लोग आम जनता में फैला रहे थे। पूरा शहर जल रहा था। भगवान, खुदा, गार्ड पता नहीं कहाँ जाकर छुप गए थे, कोई नहीं जानता। उस रात जब कुछ दंगाई उस घर में घुसे और नफरती नारे लगाते हुए घर में घुसे और इस इलाके में रहने वाले लोगों से चुन चुन के कहने लगे, सब लोग घर खाली करके चले जाओ, तुम इस इलाके में नहीं रह सकते, सुबह तक खाली कर देना, सुबह आग लगा दी जाएगी। फिर क्या हुआ? मैंने हैरानी से पूछा तो वो बोले, सुबह होते ही इलाके के बहुत से लोग मकान छोड़कर चले गए। अगली रात खाली घरों में आग लगा दी गई, इस घर में भी, ताकि कोई वापस ना आ सके। लेकिन जानते हो, जब इस घर में आग लगी तो वो 7 साल की बच्ची उस घर के अंदर ही थी। उफ, मैं कांप गया। मैं बुजुर्ग की कांपती हुई झुर्रियों को देख रहा था। वो उस वक्त महसूस कर पा रहे थे कि वो दर्द जो आम आग की लपटों में घिरी उस बच्ची ने महसूस किया होगा। तो काका, फिर उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? वो पकड़े गए या नहीं? कौन थे वो लोग? मैंने पूछा तो बुजुर्ग अपनी कुर्सी पर पीछे होते हुए और गहरी सांस लेते हुए बोले, हाँ सुनते तो हैं, लेकिन क्योंकि वो आग लगाने वाले एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता थे इसलिए छूट गए। अब कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या पता। हाँ, कोई बता रहा है कि उनमें से एक आदमी अब बस का ड्राइवर है। कोई उनको कुछ बिगाड़ नहीं पाया। बस ड्राइवर? मेरे होठों पर हल्की सी आवाज गूंजी और उस्ताद का डरा हुआ चेहरा आंखों के सामने कौंधने लगा। मेरा जिस्म कांप रहा था। नजर अंधेरी खिड़की पर थी जहां अब कोई नहीं था। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।